अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत यूसुफ का रकू नंबर 5 पढ़ेंगे। सूरत यूसुफ मक्की सूरत है। इसकी 111 आयात और 12 रकू है। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदख़ल मअहुस्सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु त्तैरु मिन्हु नब्बिना बितअवीलिहि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। वदख़ल मअहुस्सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु त्तैरु मिन्हु नब्बिना बितअवीलिहि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल ला यअतीकुमा तअामुन तुरज़क़ानिहि इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिहि क़ब्ल अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। क़ाल ला यअतीकुमा तअामुन तुरज़क़ानिहि इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिहि क़ब्ल अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै ज़ालिक मिन फ़द्लिल्लाहि अलैना व अलन्नासि वलाकिन्न
أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق अल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसके अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं।
हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।